Ne Madame Sangare Aïssata Kone, ne association Bengadi présidente depuis 93, association Bengadi Mali. Donc après ne nana fait une association la plateforme des femmes entrepreneurs pour des initiatives de développement. Ne qui représente nous au luka objectif yere kase ka muso entrepreneur udu ankera jekulu formation senfɛ an ye ɲɔgɔn dɔn an ko munna nin talamba in bi Mali kɔnɔ musow bɛ se nin bɛɛ la munna an tɛ kɛ kulu ye hali bi ka expérience échanger ani ka capacité renforcer ka se ka muso denmisɛnninw fɛnɛ kalan fɛn caman na donc an y'o plateforme créer o bɔlen kɔ tuguni ONG ADFEM n'o siège bɛ Badiala na ne y'o fɛnɛ présenter ani les femmes adolescents en détresse o ye jumɛn ye denmisɛn mun ni Ala ye garijɛgɛ d'u ma ka sɔrɔ u tɛ furu la n'u kɛlen don den kɛrɛfɛ ye donc olu fɛnɛ b'o ONG d'abord olu de dɛmɛni kama pour que ka se k'u bila sira centre u la ma don centre la u bɛ se ka former cogoya min na k'u ka autonomie sɔrɔ den minnu fɛnɛ bɛ sɔrɔ den ninnu kana kɛ fɛn nafililenw ye kana kɛ den abandonnelenw ye u ka se ka éducation sɔrɔ ka ɲɛ o dabɔ kun tɛ pour que ka musomaninw bila sira jugu kan a kun fɛnɛ filanan fɛnɛ ye mun ye pour que musomanin minnu n'u m'a sɔrɔ dɔw ninnu ka se ka hakilina di olu ma olu ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ u ka denmisɛnninya kɔnɔ a ɲɔgɔn kana se u ɲɔgɔn musomanin wɛrɛw ma donc ne y'o ONG fɛnɛ présenter ye donc laban in na an y'a jateminɛ association ka ca ONGw kɔnɔbaaraw ka ca mun an t'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o fédération fɛnɛ créer ko tous ensemble an bɛɛ b'o kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ donc pour que an ka kɛ kulu ye kelen kelen baara a nafa ka dɔgɔ a suivi ka gɛlɛn donc o ye fédération tous ensemble o bɛ se ka na dɛmɛ don an bɛɛ ma a bɛ dɛmɛ don les orphelins les enfants démunis et les femmes en situation difficile donc o ye fédération tous ensemble mais Mali in yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ ne dɔn ni baara min ye depuis 91 ne tilala IPR la de Katibugu la ne baara bolila nɔnɔ de kan n'o ye danaya nɔnɔ ye an kɔni an y'o sigi Mali yɔrɔ caman an y'a fɔlɔfɔlɔ sigi Kucala ne kun y'o gérante ye après an taara dɔ sigi Ɲɔnɔ San Sikaso Fana Kumantu donc danaya nɔnɔ nin de ye n ka baara yɛrɛ yɛrɛ n y'o de kɛ kosɛbɛ bon Bengadi kɔnɔna fɛnɛ na Ala y'a kɛ n garijɛgɛra centre la Lasa kɔnɔ ni dugutigi n'a ka jama y'o kalifa n ma ni musow bɛ baara kɛ ka se kuma dɔw fo muso 1000 ma bon o baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an bɛ bayɛlɛmaliw kɛ an bɛ suman bayɛlɛma kɛ n'o ye fonio précu ye an b'olu kɛ an bɛ safinɛ dilan kɛ an bɛ kalali kɛ an bɛ bagan mara kɛ yen fɛnɛ n ye musow dege n y'a ɲini n ka dɔnniya n b'a partager ni musoɲɔgɔnw cɛ ne yɛrɛ ye nɔnɔ formatrice ye mais formation tɔw an b'olu ɲini kɔfɛ olu bɛna an dɛmɛ ko fɛnmu ni fafew donc an bɛ formation ɲini olu kɛrɛfɛ olu bɛna an dɛmɛ o la ni partenaires sɔrɔla mun na o cadre kɔnɔ an sera ka musow kalan fɛn caman na ne yɛrɛ ye muso 100 de kalan février tɛmɛnen 20 jardinage 20 nɔnɔ dilan 20 kalali ani 20 suman bayɛlɛma yɔrɔ ye 20 kalan o 20 kelen kelen bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ 100 kalan donc ne b'a fɔ o ye fɛnba ye jamana kɔnɔ fɛn min kan ka encourager bon mun y'a kɛ ne tora nɔnɔ in dɔrɔn k'o kɛ n ka principal ye parce que depuis ne fitinin nɔnɔ ko ka di ne ye depuis denmisɛnnin ma fo mɔgɔw b'a fɔ n ma ko nɔnɔ n tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ko nɔnɔ n fitinin ka na n ta école fɛnɛ na n ka nɔnɔ ko ka bon kosɛbɛ bon Ala nana kɛ n ka fɛn profit bɛnna vétérinaire de ma n'o ye bagan baara ye donc o kɔnɔna na tuguni n ko tiɲɛ na ne ka fɛn ye nɔnɔ ye donc ne ye n to sage la CIDR nana le centre international de développement et de recherche k'u bɛna nɔnɔ entreprise sigi Kucala donc komi nɔnɔ ko baara ka di ne ye misi baara ka di ne ye donc u sinna ka ne ta n ka maître de sage ye ne recommandé n'o ye docteur Konipo ye ale de tun ye n ka directeur de sage ye ale y'a recommandé k'a fɔ Aïcha de bɛ se ka nin baara kɛ parce que a ye nɔnɔ baara kanu kosɛbɛ bagan furakɛ ka d'a ye bagan baara ka d'a ye n'i dun ko nɔnɔ i ko misi ladonko ɲuman donc o de ye n se nɔnɔ in ma fo ka na se bi don in ma bon nafa min bɛ nɔnɔ na a tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i ye nɔnɔ yɛrɛ jateminɛ
den fitini a bɛ sɔrɔ a bɛ balo nɔnɔ de la fo san 2 n'i y'o jate minɛ i b'a sɔrɔ nɔnɔ aliment complet de don ni i ye nɔnɔ fitini min n'i ye nɔnɔ dɔɔni min a bɛ komi i ye diɲɛ dumuni bɛɛ dɔ dun donc le lait est un aliment complet a ka ɲi nutrition ma kosɛbɛ a ka ɲi denmisɛn ma a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma wa a bɛ kolo sinsin vitamine bɛɛ de bɛ nɔnɔ na a nɛmu a bɛɛ de b'a la donc nɔnɔ ye fɛn nafama ye nɔnɔ ye fɛn ye fɛn min a baara kan ka encourager a mini kan ka encourager an kan ka dɛmɛ nɔnɔ in bɛ sɔrɔ cogo min a kana manquer cogo min donc nɔnɔ kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban bon ne ka baara kɔnɔna na ne bɛ parce que nɔnɔ ne bɛ nɔnɔ suguya caman kɛ mais yɔrɔ dɔ bɛ yen an kana ɲinɛ o kɔ parce que n'i bɛ nɔnɔ dilan il faut que fɛn dɔw bɛ yen k'olu respecter parce que n'i m'olu respecter bien vrai que fɛn ɲuman don mais a bɛ tila ka kɛ mɔgɔ kɛlɛlan ye tuguni parce que nɔnɔ ye fɛn dɔ ye a microbe ka ca kosɛbɛ nɔnɔ ça contient des milliers de microbes a tɛ ban yɛrɛ mais il faut que a ka labɛn cogo ɲuman na a labɛnni cogo fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye depuis wɛrɛ la i bɛ taa misi bɛ biri yɔrɔ min i b'a sɔrɔ vétérinaire dɔ bɛ yen o bilalen don agent chargé du suivi ale ta ye misiw kɔlɔsili nɔnɔ biri yɔrɔ la nɔgɔ kana don nɔnɔ in na ni nɔnɔ birila fɛnɛ k'a daminɛ wɛrɛ la nɔnɔ bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ fo ka kɛ minɛn sanuman ye sinon wɛrɛ ni nɔnɔ dilanyɔrɔ yɛrɛ cɛ nɔnɔ in a bɛ se ka tiɲɛ k'a décomposer ni adamaden fɛnɛ y'o min a bɛ se ka kɛ bana dɔ sababu ye a la bon nɔnɔ fɛnɛ n'a bɔra bagan na bagan min bana sugu dɔ b'a la fo k'o jateminɛ i n'a fɔ brucellose o bana in a bɛ se ka denwolobaliya bila adamaden na bon o yɔrɔ ninnu o bɛɛ jateminɛlen don wɛrɛ la ka na se nɔnɔ dilanyɔrɔ ma ni nɔnɔ sera nɔnɔ dilanyɔrɔ la sisan an b'a kunbɛn n'an y'a kunbɛn an bɛ acidité lajɛ o y'a ye fɔlɔ ni ji tɛ nɔnɔ na ni u ma ji ɲagami nɔnɔ na parce que bi adamadenw bɛ ko caman kɛ u bɛ jiw bɛɛ kɛ nɔnɔ na bon n'i dun ye ji kɛ nɔnɔ na a man ɲi a fɛnɛ bɛ na ni tiɲɛni ye donc i mago bɛ qualité min na i t'o sɔrɔ nɔnɔ in na tuguni ni nɔnɔ nana fɛnɛ i bɛ température jateminɛ k'a lajɛ nɔnɔ in bɔra bagan min na est ce que bagan in a état nɔnɔ a état ka ɲi wa parce que a bɔra bagan mun na ni bagan banabagatɔ tɛ ou bien ni fɛn wɛrɛ ti bagan ninnu na bon acidité fɛnɛ i b'o jateminɛ acidité ye jumɛn ye nɔnɔ nin n'a nana a kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a wuli ni sɛgɛsɛgɛli banna nɔnɔ in bɛ wuli de pour que k'a wuli fo 100 degrés ou bien 90 pour que microbe ninnu ka se ka faga parce que ni i m'o wulili in kɛ ka se o dan na o fɛnɛ bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye adamaden ma n'a y'a min a bɛ se ka kɔnɔboli se adamaden ma komi a bɛ se ka bana caman de lase adamaden ma nɔnɔ bɛ se ka fɔ fɛn ɲuman don mais fo a ka lasago lasagako ɲuman na n'o ye hygiène fɛnɛ ye hygiène kan ka respecter a baara kɔnɔna na i kan ka tu dois être courtois aw minnu bɛ baara kɛ aw ka bɛn bɛɛ k'i ka fɛn respecter nɔnɔ dilanna k'a ka baara respecter collecteur k'a ta respecter feerekɛla fɛnɛ il faut que tout le monde soit vous soyez courtois donc o ye bɛn ni ɲɔgɔn faamuya ye hygiène fɛnɛ ka kɛ aw la kosɛbɛ bon acidité fɛnɛ nɔnɔ kan ka wuli ni heure a kan ka se lɛtɛri la ni heure k'o bɛɛ respecter n'o bɛɛ respectera dɔrɔn nɔnɔ qualité ɲuman bɛ na bɛɛ b'a min a bɛ na ni malnutrition kɛlɛli ye ka bɔ denmisɛnninw na a bɛ na ni sigida fɛnɛ diya ye parce que n'i ye nɔnɔ min hali n'i ma dumuni kɛ o don a bɛ komi i ye diɲɛ dumuni bɛɛ dun donc nɔnɔ fɛn ka ca kosɛbɛ bon u bɛ nɔnɔmugu mun dilan olu nɔnɔmugu ninnu olu bɛ importer de ka na ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na bon tiɲɛna ne kɔni nɔnɔmugu dilancogo ne t'o dɔn parce que ne ka misi min na ne yɛrɛ nɔnɔ kanu kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ misi nɔnɔmugu a bɛ na ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ de la bon an bɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛn de ta k'a feere an t'a dɔn nɔnɔ sugu mun don mais an yɛrɛ ka misi nɔnɔ in o de ka di ne ye o de ɲɔgɔn tɛ n'i kɔni ka baara b'o la ale de dilanni kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ an balima minnu bɛ burusi kɔnɔnaw la ani dafɛdugu ninnu ani kɛrɛfɛdaw n'u bɛ ka bagan mara kɛ i b'a sɔrɔ nɔnɔ bɛ kɛ dɔw bolo u t'a dɔn u bɛ nɔnɔ in kɛ cogo min u dun bɛ ka bagan balo u tɛ nafa sɔrɔ a la mais ni à travers la transformation du lait et la commercialisation anw minnu fana b'a minɛ u bolo k'a feere donc anw fana bɛ se ka nafa las'u ma an bɛ se ka emploi créer donc an yɛrɛ ta in o de kɔni nafa ka bon kosɛbɛ sinon ne kɔni ma nɔnɔmugu ta kalan kɛ kosɛbɛ ne ma nɔnɔmugu ta kalan kɛ sinon n'i y'a jateminɛ nɔnɔmugu ye fɛn ye a teretelen kɔrɔ de a bɛ na u b'a san u b'a dilan mais kuma dɔw la nɔnɔmugu dɔw dati bɛ ban u b'a san u b'a dilan a bɛ na ni banaw ye surtout an yɛrɛ ka jamana in bɛ cogo min bana suguya caman de bɛ yen an t'u sɔrɔ cogo dɔn mais a bɛɛ bɛ sɔrɔ fɛn dɔw fɛ fɛn minnu man ɲi
parce que an yɛrɛ ta in o b'an kɛrɛfɛ c'est tout naturel mais nɔnɔmugu an t'a dɔn o bɛ condition sugu min don a bɛ na cogo min a kɔni bɛ se ka dun a bɛ dun mais k'a ta k'a yɛlɛma k'i b'a kɛ nɔnɔ suguya wɛrɛ ka sɔrɔ i t'a kɛcogo dɔn vraiment a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye n'i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ i k'a ɲɛɲini ne kɔni ta bolila misi nɔnɔ de kan kosɛbɛ bon ne kɔni misi nɔnɔ wagatiw b'a la par exemple nɔnɔ kɛnɛ ale durée de conservation man ka janya kosɛbɛ parce que ale kɛnɛ de don mais yaourt kɔni ni yaourt dilanna ka ɲɛ kosɛbɛ yaourt bɛ se ka garder ka mɛn yɛrɛ a bɛ se ka hali kalo yɛrɛ kɛ a bɛ garder frigo kɔnɔ ka ɲɛ condition ɲuman mais il faut que dilanni condition bɛɛ ka respecter sinon nɔnɔ ta ye c'est logique ni a ma respecter dɔrɔn i yɛrɛ b'a senti nɔnɔ min tɔgɔ k'a fɔ vraiment nin nɔnɔ in décomposé len don o b'a yira k'a fɔ a norme bɛɛ ma respecter mais une fois que norme respectera yaourt bɛ se ka mara ka mɛn fromage yɛrɛ bɛ se ka san kɛ nɔnɔ bɛ kɛ fromage a bɛ mɛn beurre fɛnɛ bɛ se ka mɛn kosɛbɛ i b'a dɔn sirimɛ fɛnɛ a bɛ mɛn olu bɛ se ka mɛn yɛrɛ kosɛbɛ mais diɲɛ fɛn o fɛn n'i y'a dilan a ka di ye a ka san joona quoi an ka souhait tɛ an k'a dilan a ka san ni san kɛ an bolo sinon olu bɛ se ka mara ka mɛn. I da tun sirimɛ na ale ni beurre ni fromage ani yaourt yalima i bɛ nin bɛɛ kɛ wa? Bon an bɛ nin bɛɛ kɛ ni nɔnɔ yɛrɛ y'an labɔ ka ɲɛ yɛrɛ an bɛ se k'a bɛɛ kɛ parce que a bɛɛ n'a nafa don a bɛɛ n'a client fɛnɛ don komi waati dɔ la nɔnɔ min bɛ sɔrɔ a quantité tɛ caya kosɛbɛ i n'a fɔ tilema wagati parce que bagan baloko ka gɛlɛn mais samiya kɔnɔ nɔnɔ bɛ caya kosɛbɛ a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ samiya kɔnɔ. mais yaourt yɛrɛ bɛ dilan cogo di? yaourt bɛ dilan cogo min ni nɔnɔ kɛnɛ nana i b'a wuli n'i y'a wuli n'i tilala analyse ninnu bɛɛ la i b'a wuli n'i y'a wuli sisan i b'a bila a ka refroidi donc n'a refroidira 40 degrés à peu près i b'a a lajɛ ni thermomètre ye n'a sera 40 degrés ka jigin 35 degrés ninnu na i b'a fɔ a wɔlɔkɔlen don dɔɔni i bɛ fɛnɛ komi ale dulen don ale ka girin donc i b'o o dɔɔni k'a la i bɛ se k'a jateminɛ 20 litres ɲɔgɔn i bɛ se ka fɛnɛ demi k'o la k'a lamaga kosɛbɛ ka sukaro k'a la n'i ye 20 litres ta sisan i bɛ se ka sukaro 2 kilos kuma dɔw ka ca parce que bɛɛ tɛ sukaro fɛ n'i tɛ sukaro fɛ i bɛ dɔ bɔ sukaro la i bɛ se ka kɛ 1 kilo et demi mais ni minnu bɛ sukaro caman fɛ i b'a kɛ 2 kilos ye i b'o k'a la ni sucre vanille ka di i bɛ se k'o fɛnɛ 20 ɲɔgɔn k'a la ni arôme wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka a ja i bɛ se k'olu dɔɔni k'a la i yɛrɛ ka ɲana hakɛ i b'o k'a la donc n'i y'olu k'a la i b'a lamaga kosɛbɛ n'i y'a lamaga kosɛbɛ i b'a sɛnsɛn n'i y'a sɛnsɛn i b'a kɛ minɛn sanuman wɛrɛ kɔnɔ tugun k'a datugu funteni bɛ yɔrɔ min dɔɔni yɔrɔ min sumayaba tɛ yen funteni b'a yɔrɔ la incubateur bɛ yɔrɔ dɔw la mais n'o t'i bolo i b'a bila funteni bɛ yɔrɔ min dɔɔni donc n'i y'a bila yen heure 3 mana dafa i bɛ taa sɔrɔ a sunɔgɔra donc i b'a munu o la n'i y'a munu i b'a mixer ka ɲɛ n'i y'a mixer i b'a don bidon kɔnɔ ou bien i b'a kɛ pot kɔnɔ ni min ka di a bɛ dépend i bɛ fɛ ka kɛ fɛn min kɔnɔ ou bien i b'a kɛ sachet kɔnɔ a bɛ se ka kɛ carré ye a bɛ se ka kɛ 1 litre a bɛ se ka kɛ demi ye o ye yaourt dilan cogo ye bon ale de dilanni fɛnɛ ka nɔgɔn dɔɔni sinon i b'a dɔn fromage ninnu presseli b'olu la olu ka gɛlɛn dɔɔni. fromage bɛ dilan Mali la mais fo nɔnɔ ka caya en même temps a dilanni ka gɛlɛn dɔɔni parce que ne yɛrɛ famana a ma kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ ka formation kuraw kɛ a la dɔɔni pour que n ka se ka ɲuman dilan parce que n'i bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ ɲuman ye n famana dilanni ma dɔɔni parce que wagati la an tun b'a kɛ mais a marché tun ka suma tubabuw de tun b'a san ani kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ na olu de tun b'a san sinon an yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ a san kosɛbɛ mais peut-être que ni kow changera dɔɔni mɔgɔ dɔw jama cayara kojugu a ka di dɔw fɛnɛ ye quoi parce que vitamine ba b'a la donc n bɛ ka o formation ɲini tugun pour que ka se k'a reprendre tuguni inchallah ami ami. n y'a dɔn Aisha nɔnɔ a lakodɔnnen don Mali dɔrɔn kɔnɔ ou bien a bɛ kɔ kan fɛn na? A lakodɔnnen don yɔrɔ caman hali n'a tɛ se ka taa parce que a taali moyen t'an bolo bon nɔnɔ fana ye fɛn a transporteli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la a ma nɔgɔn kosɛbɛ mais Mali kɔni kɔnɔ yan nɔ kɔni a lakodɔnnen don fan bɛɛ parce que bi ma ne bila a la n ye yɔrɔ caman kɛ fo ka n'a sigi yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna donc ça veut dire a lakodɔnnen don kosɛbɛ.
Bon, gɛlɛyaw kɔni b'a la, gɛlɛyaw b'a la, nafa fɛnɛ b'a la, komi gɛlɛya b'a la, mais gɛlɛya de ka ca ni nafa ye parce que diɲɛ baara o baara ni dɛmɛ n'i ma dɛmɛ sɔrɔ a ma nɔgɔ k'i ka avancer o gɛlɛyaba b'an kan an bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw kalan mais moyen tɛ u bolo ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye moyen ba tɛ ne yɛrɛ bolo ne bɛ n débrouiller ka mɔgɔw kalan mais u kalannen kɔfɛ tugun u bɛ tila ka sigi ten bon ni moyen b'i bolo sisan i bɛ se k'u dɛmɛ hali ni baarakɛminɛn fitinin fitinin dɔw ye u bɛ se k'u dépanner cogoya min na mais o moyen tɛ an bolo donc o gɛlɛyaba de b'an kan ani formation fɛnɛ parce que hali ne bɛ fɛ ka formation dɔw sɔrɔ fɛn kuraw la sisan ni i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ k'o formation las'i ma i yɛrɛ kelen fanga a sɔrɔ man di kosɛbɛ bon ani fɛnɛ gɛlɛya mun b'an kan par exemple aw wulilen filɛ ka na aw yɛrɛ ye ka na émission kɛ ne fɛ yan nɔ il faut que bɛɛ k'o ɲɔgɔn ladege journalisme kɔnɔ médiaw parce que an musolakaw an bɛ siran ka gɛrɛ médiaw la an b'a fɔ an tɛ s'u ka sara kɔrɔ n'i y'a jateminɛ baarakɛminɛn yɛrɛ t'e bolo i ka baarakɛyɔrɔ la n'e ko k'i bɛ journaliste wele bon ni an ma gɛrɛ u la ka kuma o courage tɛ muso bɛɛ la donc aw minnu filɛ aw wulila aw yɛrɛ ka na tan a bɛ courage don an na a bɛ se ka kɛ an ka baara a bɛ ɲɛ a b'an ka marketing diya an bolo a bɛ courage don an na a bɛ se ka kɛ force dɔ tɛ ne na mais aw bɔlen kɔ yan sisan force bɛ don ne na parce que mɔgɔw kɛra cogo o cogo n'i bɛ dɛmɛbaga ɲini na n'i bɛ yira don dɔ dɛmɛbaga dɔ bɛ hinɛ i la donc aw filɛ ka nin initiative min kɛ nin ka caya jamana kɔnɔ bi kɔni gɛlɛya bɛ yen mais don dɔ fɛnɛ ni nɔgɔya nana an fɛnɛ k'a dɔn aw ye an fɛnɛ k'aw ka sɛgɛn dɔn aw ye an fɛnɛ ka aw placew bila an fɛnɛ ka toujours an k'aw don an ka entreprise baaraw kɔnɔna na n'an bɛ émission kɛ an k'aw wele parce que adamaden mɔgɔ o mɔgɔ y'i dɛmɛ i ka gɛlɛya kɔnɔ ni nɔgɔya fɛnɛ nana i kana ɲinɛ a tigi kɔ o kɔni o conseil kɔni o bɛ ne fɛ kosɛbɛ wa partenaire technique et financier fɛn fɛn ɲɛ mana da nin kan an b'u fɛnɛ deli dɛmɛ kana dan kelen ma ala kama kira kama u k'u bolo don an kɔrɔ musow courage bɛ musow la koyi mais dɛmɛbaga de t'an bolo o b'a la en même temps gouvernement fɛnɛ i b'a dɔn u ye médaille di ne ma sisan vraiment a diyara ne ye ne ni ɲɔgɔnna caman médaille dira an ma a diyara ne ye initiative ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛ courage don mɔgɔw la a bɛ courage don mɔgɔw la mais n bɛ min fɔ gouvernement ye fɛnɛ président de la transition colonel Assimi Goïta n'a ka jama u bɛ sira ɲuman kan an b'u dɛmɛ fo ka taa jamana in jɔ mais u k'u hakili to musow la u ye médaille di cogo min u ka an dɛmɛ ni baarakɛminɛnw ani formation ani minnu fana bɛ ka an dɛmɛ u k'u janto la média kɔni ne ye place ye média la kosɛbɛ parce que n'i y'a ye bi ne ye médaille sɔrɔ ni ne bɛ sigi ka kuma téléw la ala ni média sababu don sinon ni bɛ n ka so kɔnɔ kelen hali ni bɛ miliyari de sɔrɔ mɔgɔ tɛna n dɔn donc vraiment ne kɔni b'o fɔ k'o gɛlɛya parce que diɲɛ ko o ko n'a médiatisera a bɛ ampleur sɔrɔ a bɛ sanga sɔrɔ mais an fɛnɛ n'an bɛ kuma o kuma fɔ arajow ni téléw la an musolakaw ka kɛ kuma ɲuman ye an k'an dayɛlɛ ni kuma ɲuman ye wagati bɛɛ an ka taabolo kɛ duwawu caman ye ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin an denw n'an dɔgɔninw a n'an cɛw ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma donc muso jɔyɔrɔ ka bon parce que n'i ye muso kelen dɛmɛ a bɛ komi i ye jamana bɛɛ de dɛmɛ la femme est au cœur de l'équilibre familial donc développement fan bɛɛ muso place bɛɛ a kɔnɔ donc muso ka dɔ kɛ vraiment dan t'a la quoi ne kɔni bɛ min fɔ u ka an dɛmɛ u ka aw fɛnɛ dɛmɛ parce que an talan de ye ɲɔgɔn ye aw fɛnɛ kana siran an ɲɛ hali ni fɛn t'an bolo n'an kumana aw fɛ dɔrɔn a k'an jaabi bon ne musojɛkulu ka ɲɛmɔgɔya ne bɛ se k'a fɔ ne ye nafa caman sɔrɔ a kɔnɔ mais nafa in tɛ sɔrɔ ni muɲu ni majigi ani bɛn tɛ parce que muso kɛra cogo o cogo an hakili ni cɛw hakili tɛ kelen n'an kɛra ɲɔgɔn kan a kuma ka ca n'an kɛra ɲɔgɔn kan i bɛ jogo dɔ ye dɔ la i b'a fɛ o k'o bila o bila man di f'i ka timinandiya par exemple sisan i n'a fɔ ni e ko e ye entrepreneur ye e bɛ ka mɔgɔ dege entrepreneur a ka terrain de vie a bɛ ka fɛn dɔ kɛ fɛn min se t'a ye i b'a fɔ kuma dɔ k'i b'o ɲɛfɔ dɔw ye a ka gɛlɛn u k'a faamuya bon ni min se t'i ye dɔrɔn i kana a fɔ k'i b'o forcer entrepreneuriat ye fɛn dɔ ye il faut que i bɛ fɛn o fɛn kɛ i ka calculer de ni i donna fɛn dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ min se t'i ye dɔrɔn i bɛ coron parce que mun gɛlɛya b'an kan parce que n'i y'a ye bangew tɛ sɔn ka juru di an musolakaw ma u b'a fɔ n'an taara wari ta bange la an yɛrɛ t'a dɔn an ye wari in ta kun min kama an b'a ta dɔrɔn an bɛ na an bɛ taa suguba la an bɛ taa riches ni fɛnw san fɔlɔ k'an pare o la donc juru dun k'an ka sara de bon ni juru ma sara sisan riches bɛ wuli an nɔfɛ an bɛ to dogoli ni fɛnw na donc il faut que n'an bɛ entrepreneur kɛ an k'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn ne bɛna mun de kɛ n'i y'o dɔn après ne i ka da i yɛrɛ la
i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛna baara min kɛ ne dalen don n yɛrɛ la il faut que baara in a ka se ka nafa se ne ma k'a se ɲɔgɔnna wɛrɛ de ma donc o la faamuyali o ma nɔgɔn musow yɔrɔ donc o fana ka di ne an ka formation sɔrɔli ka caya o niveau la kosɛbɛ ka musow dege entrepreneuriat la i n'a fɔ IES bɛ ka formation min kɛ san incubateur musow kun entrepreneuriat yɛrɛ la o kan ka caya kan ka kɛ muso caman kun parce que ne yɛrɛ ka muso minnu ni promotion la femme y'u ta u ɲini ne fɛ ne y'u di u y'a kɛ vraiment ne y'a placer parce que u bɛ ka muso wɛrɛw kalan la sisan donc ça veut dire que u bɛɛ bɛ ka nafa dɔɔni sɔrɔ fɔlɔ n'i ko musow ma n'u ye feere kɛ ko bɛɛ ka 100 de an bɛna nin kɛ i b'a sɔrɔ hali tan tɛ dɔw kun mais sisan n'i ko ka 200 di bɛɛ b'a ta bɔ yɔrɔnin kelen ka di ça veut dire que u bɛ baara mun na a bɛ k'u nafa u bɛ k'a faamuya mɔgɔ t'a fɔ k'i t'i diyaɲɛ ko kɛ mais i bɛ min ɲini i ka objectif ye min ye i b'o ɲɛɲini fɔlɔ n'i y'o ɲɛ sɔrɔ a tɔ bɛ na kɔfɛ bon ne ka denbaya a tɛ ka kɔlɔlɔ lase u ma parce que n denw bɛ taa école la u bɛ na facilement n yɛrɛ fɛnɛ n bɛ t'u kunbɛn sɔgɔma joona fɛ n kɔni bɛ soli ka wuli kɔni b'a la parce que n bɛ wuli don caman 5h30 n bɛ wuli n bɛ seli ni n wulila n selila dɔrɔn baara daminɛna n b'a daminɛ sɔgɔma o la fo su ni n kɔni sɛgɛnna don min dɔrɔn n bɛ n reposer dɔɔni sinon ne bɛ nin baara ninnu kɛ kɛnɛma mais ne ka sokɔnɔ baara ne de b'a kɛ ne yɛrɛ de bɛ n ka tobili kɛ hali ni mɔgɔ bɛ ne bolo parce que ne bolo baarakɛla tɛ yen quoi an bɛɛ de ye baarakɛla ye hali ni denmisɛn bɛ ne bolo k'i nana ne fɛ yen ko baara ne b'i kɛ i b'a fɔ n ta de n b'i traiter i b'a fɔ n den de i bɛ taa i bɛ tila ka na a bɛ kɛ adamadenya ye 91 ka se bi ma ne ye mɔgɔ min den lamɔ ani n ye waliden min mara n t'a dan dɔn mais vraiment u bɛɛ y'a dɔn ye ko adamaden ko bi denmisɛnnin n'i y'a mara k'a fitiriwale ka ca caman ta tɛ fitiriwale parce que n'i ye denmisɛnnin lamara gɛlɛya kɔnɔ k'a maltraiter kɔngɔ b'a la minɔgɔ b'a la a bɛ bana n'a bɔra i fɛ yen o cogoya la o ye souvenir cɛjugu de ye depuis 91 fo sisan ne bɛ mɔgɔ kelen mun denw minɛ wa hali sisan den min bɛ n bolo n y'a don école la a nana di yan ko n k'a lamɔ a ko a tɛ kalan fɛ n k'i bɛ kalan kɛ n y'a nɛgɛ a taara école la n yɛrɛ bɛ cours d'a ma su fɛ bon o baraji de ka bon diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ hali i yɛrɛ den kalanni kan parce que waliden de don donc ne y'a kɛ k'a fɔ n ta tɛ a ti ɲɛ sɔrɔ quoi surtout musomanin n'a nan'i fɛ hali ko a dir'i ma k'a ka baara k'i ye n'i bɛ se k'a kalan a kalan hali ne ka centre musow maître de bɛ yen k'u kalan wa jariw bɛ yen u bɛɛ bɛ kalan kɛ hali musokɔrɔbaw u bɛ kalan u bɛ mori kalan kɛ u bɛ tubabu kalan kɛ a bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ bɛnkadi jama fo lasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Mali bɛnkadi bɛɛ fo ne bɛ Mali plateforme musow bɛɛ fo n bɛ ONG ADFM bɛɛ fo n bɛ tous ensemble fédération n b'o jama bɛɛ fo n bɛ arajoso mɔgɔ minnu fana bɛ kɛnɛ in kan n b'u bɛɛ fo an bɛ groupe RFI min fana na n b'a muso jɛkulu ni cɛ minnu b'a kɔnɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani mun bɛ Mali baarakɛla bɛɛ fo an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka dugawu kɛ jamana in a ka suma jamana in n'a jara a bɛ diya an bɛɛ de ye donc an ka bila an kunna mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na Mali in dilan ni anw yɛrɛw tɛ an ka ko o ko ni futinɛ n'a bɛ se ka na n'a ye jamana kɔnɔ Ala ka kuluwalaw ba caman don an n'o cɛ Ala ka jamana in Ala k'a suma Ala ka fɔbɛn ani kanbɛn Ala k'o don an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ vraiment Ala k'an dɛmɛbagaw ɲɛsin an ma parce que i kumana cogo cogo dɛmɛbaga ko in dɛ o de ye kuma koloma ye dɛ Ala ka dɛmɛbaga caman ɲɛsin an ma aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo vraiment bɛɛ merci a diyara an ye nin kana k'a laban ye